Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala rasulina amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang kong hormat. Mawai gai faham bahasa ayat kong firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu billah واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Surah An-Nisa ayat 170. Bermaknanya agak-agak kong hu iman hong Allah Subhanahu wa taala dan phangyo pan pakam hong agama Allah. Tentu Allah pertama tungpinyo di dalam rahmat dan keridhaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala hidayah cipta pak tungpinyo tengok jalan kong jauh. Di dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala huikan mempu tahap senang rabah Allah Subhanahu wa taala dan bu belasannya nau pak agang-agang kong dal hu iman chi hong Allah Subhanahu wa taala dan pan pakam tui jalan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya jalan Allah Subhanahu wa taala atau agama Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah Subhanahu wa taala nanjah gai perhubar madom yahlai agama Islam, ja agama kong dal mata prabhup memang Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala hubkan hapus kitab angin Al-Quran Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jalan Allah Subhanahu wa taala ke pengpai tengok atau teng tengok hujjah Al-Quran. Hakik kong dal Al-Quran hukta dan hukhan mai pak kong gai tong pi kau nên dứt chia bom non kong Allah Subhanahu wa taala khen gai amal tu. Jauh kahasa hadis kong dal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitab Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan pit pakat ka hum piah prai ka phong tong pi hơ ti hu sa o hatai mong ni yah le tong pi hơ pan kam pa nyu nyunan kitab Allah Subhanahu wa taala yakni Al-Quran. Yanin gang kong pan koh tui Al-Quran dan gang kong pan koh tui sunnah rawah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dekhat husau. Gang nan je kong gang kong dal pan tui telai ke Allah Subhanahu wa taala kong pet prakat. Kong dal Nabi sallallahu alaihi wasallam hu hi bersabda le pelai usikum bi taqwallah wasam wat ta'ah wa in abdan habasyian fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa abdu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ahmad dan kakai nafai. Yanan tiap mai pak hasan hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam hau hi pahata mai pak kai tong pi kau. Yo kan pi bersabda lai kau wasiat kai pure pai tong pi hau takwa na pak Allah Subhanahu wa taala dan pai tong pi hau pang dan taat walaupun gang kong đất nuam pong hau nan chilan habasyian onan lan kleju dah. Fa innahu maka sebabnya man ya'ish minkum ba'di hai kong danya umur tiu hatai mengkau ni nakai fasayara ikhtilafan katsira maka nyu akan hitam hong pu ikhtilaf kong lo pu khwain kom nit kong lo. Bên Nabi sallallahu alaihi wasallam kau kai bi oleh fa alaikum bi sunnati maka akan dia pai tong pi hau pan pakam tui sunnah kau wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin
còn cái hộp malum ya là khulafa Rashidin al-Mahdiyyin dan yang terapa yang dam Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Tamassaku biha tong pi hư pan cam wa hong nyu wa addu 'alaiha bin nawajid dan phong hư kẹ nyu pa ka hong kẹ kum phong hư wa iyyakum muhdatsatil umur pai chke wa phong hư mong pu pap hao maksud pu pap hao mah này nan cứ pu pap hao lom ugama bukan pu pap hao lom gương masyarakat hati ruh nơi gương muamalah atau gươngរបៀបរបបរស់នៅកែកែណោះឥឡូវហាកិកងមកសិតអពីកងខាន់ខានអ៊ីយ៉ាកុំវមុហដាសាទិលអ៊ូមូរមកនេះគឺអ៊ូមូរអាឌីនអ៊ូមូរអស្សារីអាកងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានហូតាឡាទាំងរ៉ាស៊ូលញូហូបសារ៉ាឡោះ فإن كل محدثة بدعة ទាំង gel pu pap hau nan keninan như chegeng kong bid'ah Inan kalimah bid'ah ni dia hubat madumnya le yang pap hai na chu bid'ah semgap dunyawi hai nang bid'ah dalam agama atau bid'ah dalam syariat. Jadi hakik kong maksud maknain ke bid'ah dalam syariat dalam agama bukan bid'ah dunyawi. Wa kullu bid'atin dalalah dan gel bu bid'ah dalam agama nan ke dalalah. Misal Maknai Nabi sallallahu alaihi wasallam pengen dan bercakap mai pak gai tempat kau. Gai dalam kenenan geng kau dalam agamaជួយgai pertamជួយgai perhau nyu. Hakik kong Allah Subhanahu wa taala hu basyarab lah dan hakik kong dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafa tempat hu ngap lo tung pi nan nyu chuk kumru semgap gai tempat kau amal pan ta nyu. Ai geng lom dunya ผู้ជឿនលឿនទៅតវរបស់សង្គមជើងមកស្លាហរបស់ផងក្រៃអន្តឧកាមាប៉ុណ្ណឹងគេអាចបផៅញុហូសង្គមយុគបៈនៅកណៅគេអាចវិវត្តមកសម័យកាលនៅសម័យកាលហូប៉ុន្តែគ្រឿងនឹងឧកាមាហូអាចគេគ្នានឹងងាក់យកគ្រឿងទុនយាយ៉ាងนั้นគ្រឿងឧកាមាតោយកកងហុំតាកាយកែប្រែអូហាតៃហ្មងហាកិកងដែលផងទាំងពីរនេះហូណែវទោះលោកយ៉ាងนั้นពួកអ៊ីស្ទីហាតហើយចំនួនของឧលាមាក៏ទៅខំកឹងប្រែងឧស្សាហ៍គ្នានឹងបំណងរបស់គាត់គឺខិនសៀមប៉ុន្តែទៀនទាំងពីរយ៉ាងថៅលើមនុស្សហូមតែវិក្លាអូមកពួកឆុងម្លេងកាន់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហ្គលពួកអ៊ីស្ទីហាតរបស់មនុស្សតែងតែយ៉ាងតែងតែឆុងហាកិកងផងកាត់គ្នានឹងងាក់បញ្ឆុងហងមកសតអល់ឡោះdan maksudរបស់រ៉ាស៊ូលគេមើលញូចាស់កាគេមកដើតែប៉ះឡៃកងផងកាត់គ្នានឹងងាក់នៅបញ្ញយ៉ាងាក់បញ្ញសៀមយ៉ាស្របហងអល់កុរអានdanហងសុនណាប៉ុណ្ណឹងគេមើលមិនមកវ៉ាក៏យកមនុស្សក្រៃហងហៃលប៉ះក្លាស់មកពួកឆុងអបើឧលាមាមុងតឡាវម៉ៃគ្នានឹងក៏ហូហៃទទួលលើគុកកាត់គ្នានឹងអ៊ុំតែឆុងអូនអូវ៉ៃផងកាត់គ្នានឹងហូពាក់ដៅគេទាំងពីរកោប៉ាន់ទួយហាកិកអង្គកាត់តបលោកនឹងអូវ៉ៃបើកាន់ផងកាត់គ្នានឹងដៅទៅទួយវ៉ៃហាកិកងផងកាត់ហូតបលោកគ្នានឹងយ៉ាវស្របហងអល់កុរអានdanហងសុនណារបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយ៉ាលេហាកិកងផងកាត់ហូតបលោកគ្នាញូឆុងអតញូខ្វែងគំនិតហងអល់គីតាបdanសុនណាគេមើលញូមកចាស់កាក៏យកពួកអ៊ីស្ទីហារបស់មនុស្សហៅហៃហាងលប៉ៃអូមកបកាកងឈុទាំងបកាកងឆុងនឹងយ៉ាងนั้นអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហូផ្ដាយគេទាំងពីរកោប៉ាន់ទុយថ្លៃកែអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាយ៉ាងนั้นយ៉ាលេតកែគ្នានឹងខានហូតោមលារ៉ាហ្មាត់លើកណាំអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាយ៉ាលេតកែទាំងពីរកោខានតោលំពុចៃផ្តកងយកមកអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាប្រែកក្សាគុកែអាម៉ាល់ប៉ាន់tôi hakik kong Allah Subhanahu wa taala kan hau dan dia pan tertelai ke Allah Subhanahu wa taala patalai ke Allah Subhanahu wa taala dan dia Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi terai ko hau dau pre terai ni pan tôi gai dan dia hakik kong khulafa របស់កាត់តំប៉ាហុងក៏យក khulafa តំប៉ានេះជាមនុស្សของ Allah Subhanahu wa taala ហូផ្លេះហួរអន្តោមួយចេCik hong Nabi sallallahu alaihi wasallam ដើម្បីបំរើឧកាមាអ៊ីស្លាមdan hong tempat ni tak lebih tahu menghakik kong Allah Subhanahu wa taala hubai napa Nabi Muhammad dan hakik kong Muhammad sallallahu alaihi wasallam hong ngak kumru dan hong kat ngak ke asasa hong ta thoh o mong prom khnat atau mong pat hajat kong dal Nabi sallallahu alaihi wasallam hu bahun jelian ploh nan yanan សង្ឃឹមលេខទាំងពីរកោអាចមើលហ្វាយតាហ្មងហាសាអាយ៉ាត់នេះហងត្រៃទាំងពីរកោ
Yahla khan hau to mala rahmat dengan Allah Subhanahu wa taala hau tetul ku kornia meng Allah Subhanahu wa taala hau tetul ku hidayah kaita meng Allah Subhanahu wa taala bai dia cakap gup trai raksa gup trai pan kam tu Al-Quran dan sunnahរបស់ Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafa tempat hatai mong Nabi sallallahu alaihi wasallam harap lai trai tong pika hau chok chai di dunia dan hau chok chai di akhirat. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم